Hola, bienvenida a todos los que se conectan a través de los medios con nosotros. We want to welcome all of those who are being connected through social media. Y antes de ir a la palabra del Señor, vamos a hacer algo para reír un poquito. And we want to make a little joke before we dive into the word. Y esta es una madre que tiene dos niños muy traviesos. You heard of this mother who has two kids, and they're little rascals, both of them. Siempre que había un problema en la escuela So every time there was a quarrel at school, o en el pueblo donde ellos vivían, or in the town where they lived, estos dos niños estaban involucrados. these two kids were always involved. Y la mamá dijo, voy a llevarlos al pastor. And the mother said, you know what, I'm going to take them to the pastor. Pero no los voy a llevar juntos, voy a llevar primero uno y luego otro. But I'm not going to take them together. I'm going to take one first, and then I'm going to take the next one. Llegó el primero de los hijos So then she brought her first son in, y el pastor se sentó and the pastor sat down y le preguntó, and asked him, ¿dónde está Dios? where is God? El niño se quedó callado. And the kid just stood quiet. Segunda vez, ¿dónde está Dios? For a second time, where is God? El niño siguió callado. The kid was quiet still. Por tercera vez, Thirdly, ¿dónde está Dios? where is God? El niño se levantó y se fue corriendo a la casa And the kid just got up and started running. y le dijo a su hermano, And he went home. ahora sí estamos en And problemas. then he told his brother, listen, we're in trouble now Se ha perdido Dios y nos quieren echar la culpa a nosotros. because God got lost and they want to blame us for that too. Amén. Qué bueno que sonrió porque lo que viene es más serio. It's good that you laugh at this because what's coming is a bit more serious. Ni siquiera es algo profético, It's not even something prophetic. es más del tiempo actual, lo que estamos viviendo. It is more of the actual time, so what we're living through right now. Le necesito que tenga un poquito de paciencia hoy, So today I want to ask you to be a bit patient. porque voy a hablar un poquito de historia, Un poquito de qué? historia So, because I'm going to speak a little bit about history, de este país, the history of this nation, para poderlo llevar a lo que estamos viviendo ahora. so that we may bring the word unto what we're living through right now. Si, por favor, si tiene algo de lo que yo hable ahora, tiene alguna pregunta, anótelo y al final me la puede hacer. So, brethren, if you feel curious or you have any questions about anything that we're going to be speaking about, please feel free to write them down and you'll be able to ask them later on. Okay? El mensaje de hoy está tiene que ver, está inspirado en alguna material de este pastor o rabino, que él es Jonathan Cahn. So Jonathan Cahn is actually part of the inspiration for today's sermon. No sé si alguno de ustedes lo ha oído He's mencionar. a rabbi, a pastor. I don't know if any of you have heard him. El año pasado, cuando se reunieron en Washington para orar, él fue uno de los que habló. So last year, when they all gathered in Washington for prayer, he was one of the spokesmen. Entonces, yo de ahí saqué alguno de este material que voy a compartir hoy. From there, I grabbed bits and pieces of the material I'm going to share with you today. Israel son las 12 tribus, So Israel, remember that it's comprised of the 12 tribes. pero cuando nace Roboam, el hijo de Salomón, Yet when Rehoboam, Solomon's son, is born, y se convierte en el rey, and he becomes the king, el reino de Israel se divide. at that point, the kingdom of Israel becomes divided. Y 10 tribus quedan en el norte y las otras 2 en el sur. And 10 tribes stay in the north side, and then the other 2 on the south. Entonces, cuando sucede esa división, So when this division happens, las 10 tribus que quedaron en el norte se alejaron de Dios. the 10 tribes that stood in the north, they drew astray, they went astray from God. Y Dios mandó a Elías y a Eliseo para que se acercaran a Dios. And what God did was that he sent them the prophets, Elijah and Elisha, so that they can draw near unto God again by repenting. El pueblo de Asiria, que era la potencia en aquel tiempo, So the nation of Assyria was actually the power during that time. estaban invadiendo los países They were invading nations. y llegaron a Samaria And they finally made it to Samaria. para invadir Israel completo. And the purpose was to invade Israel as a whole. Pero el profeta
Isaías, el profeta Isaías oró a Dios Yet Isaiah, the prophet, he prayed unto God, y los asirios se devolvieron. and the Assyrians, they turned back. La idea de esto, lo que sucedió en este momento, era una advertencia. So the idea about everything that happened or occurred during this moment, it was a forewarning. Dios permitió que los asirios vinieran y atacaran God allowed the Assyrians to come in and attack porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. because the nation of Israel had drawn astray from God. Cuando se fueron, So when they left, el pueblo, esas tribus del norte, en vez de arrepentirse, okay, so instead of repenting, those tribes, the 10 tribes of the north, when the Assyrians left, esto fue lo que dijeron. this is what they said about this. Isaías capítulo 9, verso 8 y 10. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero ahora edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en lugar pondremos cedros. Isaiah 9, 8 through 10. The Lord has sent out a word against Jacob, and it fell on Israel. And all of the people knew it, Ephraim and the inhabitants of Samaria in pride and arrogance of heart, saying, the bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamore fig trees were felled, but we will replace them with cedars. Entonces, parece un verso insignificante, These verses seem insignificant. pero ellos no se arrepintieron. Yet, the people didn't repent. Recuerden, los asirios vinieron y cortaron sus árboles, So remember that the Syrians came and cut down their trees. porque al cortar los árboles no hay lluvia. Because whenever you cut down the trees, rain ain't coming either. Entonces, los cabrahigos son árboles de higos. So not the sycamore fig trees, again, fig trees. Y ellos dijeron, nos han cortado los árboles, pero nosotros vamos a plantar cedros. And what they said was, they cut down our sycamore fig trees, but we're gonna plant cedars on them. Porque el cedro es un árbol de madera más fuerte. Because a cedar is actually a wood plant and it's stronger. Dice, nos han destruido nuestras casas de ladrillo, They have destroyed our homes made out of brick. pero ahora nosotros vamos a construir nuestras casas con piedra de cantería. Yet we will build them with dressed stones now. O sea, en otras palabras, ellos trataron de destruirnos, pero ahora nosotros nos vamos a levantar con mayor fuerza. So in other words, they try to destroy us, yet we will rise up now and be much stronger. No miraron a Dios, They didn't look upon God though. no se arrepintieron, They did not repent. no cambiaron, They did not change. solamente se levantaron con su propia fuerza. So they only, rose up with their own strength. Y a los 19 años de este evento, And 19 years past this event, los asirios vinieron the Syrians came y quemaron el templo, destruyeron todo y se los llevaron cautivos. and they burned down the temple, destroyed everything, and took the people captive. Solamente hay dos países en el mundo As the países. So Dos naciones. there are only two nations in the world que han hecho pacto con Dios. who have made a covenant with God. Primero Israel, First, it was the nation of Israel, que no hizo Israel pacto con Dios, sino Dios hizo pacto con Abraham. who didn't happen to make a covenant with God. The Israelites didn't do it, but God himself made the covenant with Abraham. Y luego se lo ratificó a Isaac y a Jacob. And then it was rectified unto Isaac and Jacob. Y ese es un pacto de Dios con Israel. And remember that that is a covenant between God and the people of Israel. Por eso el pueblo de Israel, y al final vamos a orar por él, And at the end of the service, we will pray for them. But this is the reason why the people of Israel, tiene que ver mucho
Ellos necesitan a Cristo como individuos. have much to do, and they need Jesus Christ in an individual manner. Pero como nación nosotros tenemos que respetarlos, cuidarlos, orar por ellos. Yet, as a nation, we must respect them and we must pray for them as well. Bueno, el segundo país es Estados Unidos, Now, the second nation that made a covenant with God is the United States of North America. porque el 29 de abril de 1607, Because in 1607, April 29th, en Virginia, in Virginia, frente a la costa, llegaron los puritanos. right in front of the coast, that's when the Puritans came. Ellos estaban escapando de la persecución religiosa en Europa. And what the Puritans and all of the other Protestants were doing was that they were actually fleeing from the religious persecutions of Europe during those times. Y el 29 de abril le dijeron a Dios, And then on April 29, they told God, si nosotros te vamos a servir, nosotros te vamos a adorar, we will serve you and we will worship you. bendícenos. Bless us. Entonces, estos hombres hicieron un pacto con Dios So these men, they made a covenant with God de que ellos iban a adorar y a buscar a Dios y Dios los iba a bendecir. that they would seek and worship God, and that God in return would bless them. Al día siguiente descendieron a tierra And then the following day, they actually landed ashore. y en 1620 llegó el segundo grupo de puritanos a Massachusetts. And on 1620, the second group of Protestant Puritans came out to Massachusetts. O sea que el año pasado se cumplieron 400 años. So last year, it just made 400 years since they embarked. Hicieron lo mismo. They did the same. Se comprometieron a adorar, a buscar a Dios y que Dios los bendijera. They compromised. They made a commitment with God to seek Him and to worship Him so that God in return could bless them. Este país tuvo la guerra civil, So this nation survived the Civil War. pero en medio de todo esto se logró levantar. Yet, within the midst of all of that, we were still able to rise up as a nation. Tuvieron la guerra de independencia primero We had first the war for independence, y el presidente George Washington, and George Washington, precisamente, recuerden, los puritanos llegaron el 29 y se bajaron a la tierra el 30 de abril. precisely, remember that the Puritans came on the 29th and they went to the shores on the 30th of April. En 1607. This is on 1607. Y el presidente George Washington, el 30 de abril de 1879, comienza su gobierno. And then at the beginning or the commencement of the first government of the United States led by George Washington begins on April 30th of 79. No, 1879. 79. He knows English. Y entonces, él también se compromete a seguir a Dios He commits himself onto seeking God as well. y a poner a Dios en todas sus actividades. Onto placing God in front of all of his activities. Este es George Washington. So George Washington, the first president of the U.S., Luego viene lo que conocemos como la revolución industrial. and here comes the Industrial Revolution as we know it. Eso es a finales o sea, en los años 1820 a 1870. And this is between 1820 and 1870, so in the 19th century. Y Estados Unidos se levanta como potencia en esos años. And then the United States rises up as a world power during those years. Hasta ese momento, Inglaterra es la potencia mundial. So until that specific time, England is actually the world's power. Porque ellos tenían conquistado medio mundo. Because they had conquered half a world already. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Yet during the Second World War, Inglaterra pasa por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, England goes through First World War and then Second World War. y tuvieron miedo de que los judíos llegaran a Israel. And what they were was that they were actually afraid that the Israelites would Al get up to Jerusalem. principio los ayudaron,
At the beginning, they were helping. Pero these tribes. cuando aparece Adolfo Hitler, les dio miedo But when Adolf Hitler shows up into the picture, then they were afraid. y se interpusieron con Israel. And they were interposed in Israel as Y well. esa fue la caída de Inglaterra. And that was the fall of England. Estados Unidos ya se levanta como potencia At that time, the United States rises up as a world power. Eso sucedió en el 1930 And this occurred on 1930. y ahora quedan dos potencias, And at this current time, we have two world powers, Estados Unidos y Rusia. the United States and Russia. Rusia separado de Dios, Russia separated from God, persiguiendo el Evangelio, persecuting the gospel, destruyendo o en contra de todos los valores. against all moral values and destroying them. Y Estados Unidos comprometido con Dios. And then the United States committed with God. Estamos hablando que en ese momento Estados Unidos tenía el 6% de la población So mundial. what we're saying is that during those times, the United States had or carried 6% of the world population. Pero enviaba el 60 a 70% de los misioneros al mundo. Yet we were sending 60 to 70% of all Christian missionaries throughout the world. Entonces, este país estaba cumpliendo con lo que había prometido. So this nation was complying with the commitment that they had with God. Y Dios los empezó a bendecir más y más. And God began to bless them furthermore. Pero en el año 1960 viene el movimiento hippie. Yet on 1960, the hippie movement shows up. Ya empieza el deterioro de los valores And en esta sociedad. you begin to see the social values being deteriorated at this time in this society. Se saca la oración de las escuelas. Prayer is cast out of public schools. Se deja de leer la Biblia en las escuelas. The Bible is no longer read in schools. Y Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam en el 1964. And in 1964, the United States enters the Vietnam War. En el 1973 1973 comienza el aborto en este país, is when abortion begins in this nation. específicamente en Nueva York como capital principal del aborto. Specifically, New York as world capital of abortions. ¿Qué pasó en 1975? So what happened in 1975? Estados Unidos es derrotado en Vietnam y salen en vergüenza. The United States were defeated on Vietnam and had to leave ashamed. ¿Por qué? Why? Porque se cumplió lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versos 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. This is the reason. In Deuteronomy 28, 25 to 26, so this came to pass with the situation in the United States. Yahweh shall cause you to be defeated before your enemies. On one road you shall go against them, but you will flee on 7 roads before them. And you shall become a thing of horror to all of the kingdoms of the earth. And your dead body shall be as food for all of the birds of the heaven and to the animals of the earth, and there shall not be anyone to frighten them away. Antes de continuar, So before continuing, quiero decirle que este país es una potencia todavía, I want to tell you that this nation it is still a world power. pero nuestro poder ha venido de Dios. Yet our power has come from God, Y este poder depende de nosotros como nación si seguimos a Dios o no. and this type of power or influence depends on us as a nation if we choose to follow God or Si not, honramos a Dios o no. if we choose to honor God or not. En los años 90 During the 90s, comienza la agenda homosexual then LGTB, I think it's called, agenda begins. y la depravación en todos los medios, televisión, películas. And all sources of media and entertainment, you start seeing deprivation. De hecho, no es difícil encontrar una película ahora So
At this time, it is very difficult to find a film que no tenga una escena homosexual. that doesn't depict a homosexual scene. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros como pueblo y nación lo aceptemos y lo veamos correcto. Why? Because the man wants everyone as a nation and as a people to accept it and allow it to just occur as normal. Si usted me pregunta a mí So, Breeden, if you que ask qué me yo opino de esto, about my opinion about all of this, mi opinión no importa. I'll tell you that my opinion doesn't really matter. No es lo que usted y yo opinemos, It's not what you and I have an es opinion. lo que Dios dice en su It palabra. is what God says on His Word. Entonces, aquí no se trata de qué opinamos nosotros. So, Breeden, this is not about what we think about or about our point of view or opinions. Para Dios es una abominación. For God, in His Word, it says that it's an abomination. O creemos en Dios y su palabra o hacemos las cosas a nuestra manera. And then for us, we're either going to believe God and His Word or we're going to begin to do things our way. Entonces, por primera vez viene un ataque a esta tierra. So then, for the first time, there is a big attack on this land. Primera vez que nos atacan en nuestra tierra. Again, the first time that we're attacked in our land. Conocemos septiembre 11 del 2001. So we all know of 9/11, 19 personas se montaron en 4 aviones. where 19 people took 4 different airplanes. Atacaron las Torres Gemelas, They attacked the Twin Towers, el Pentágono, the Pentagon, y hubo un avión que derribaron que iba o a la Casa Blanca o al Congreso. and another plane which was shot down in PA, which was actually on its way to either the Congress House or the White House. Cuando un juicio viene de parte de Dios, When a judgment comes from God, ese juicio va a sacar a la luz el fundamento. then that judgment will bring forth unto the light the ¿Cómo foundation así? of things. How so? Nueva York nació el 11 de septiembre de 1624. On 1924, 9/11 was when New York City was born. El mismo día y el mismo mes que fue atacada. Same month and day that it was actually attacked. El Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1940. On 1940, 9/11 was when the Pentagon was El first mismo opened. día y el mismo mes. Same day. Si el país no cambia, Dios removerá el poder de este país. And if the nation as a whole doesn't change, then God will remove power and authority from the nation. ¿A dónde cayó el juicio? So where did the judgment fall? En el poder económico de Nueva York In the financial power of the world, basically. y en el Pentágono, el poder militar de este país. And on the military power and also investigation power of this nation. Mire esto, en el 2015 So on 2015, pusieron esto en el Empire State. this was placed on the Empire State Building. Es el dios hindú de la muerte. This is the Hindu god of death. Lo pusieron con luces. And they were depicted him with lights on the Empire State Building. Recuerde esto, el aborto es el pecado de los adultos a los no nacidos. Remember this, abortion is a sin from adults to the unborn. Y el juicio del COVID-19 es la muerte de los adultos y no afecta a los niños. Es un juicio para los And adultos. COVID-19 seems to be a judgment for the adults, where all adults are perishing from it, but it doesn't affect kids. ¿Cuándo fue lo de las torres? Hace 19 años. 19 years ago is when we received the Twin Towers. El año pasado, en el 2020, cumplimos 19 años. So 2020, September 10, 2020 was El- 19 years ago. El juicio de Israel sucedió 19 años después de lo de Samaria. And Israel suffered their judgment 19 years after Samaria. Quiere decir que nosotros estamos repitiendo lo que pasó con Israel. Which means we are repeating the same thing that occurred with Israel. En el 2020, o sea, el año pasado, vino ese juicio del COVID-19. So on 2020, last year, the COVID-19 judgment came. Los periódicos tenían en el encabezado
llegó la plaga a nuestra tierra. So the newspapers had headlines, the plague has reached Earth. En enero 22 del 2020. And this happened on January 22nd, 2020. Ese mismo día, un año atrás, se legalizó la matanza de los niños. That same day, a year ago, was when the killing of unborn babies was legalized. O sea que se podía matar a un bebé hasta el final del embarazo. So basically, at this point, it was legal to be able to kill an unborn child up to the last minute of pregnancy. Pero la misma fecha, Yet the same day, enero 22, January 22nd, fue que salió esto en el periódico de Nueva York. was when we got the headlines. La plaga ha llegado a nuestra tierra. The plague has come to Earth. Y un año antes, enero 22, Nueva York aprueba eso del aborto. And again, a year previous, January 22nd, New York approves abortion. En 1970 So in 1970, going back in time, fue cuando comenzó el aborto libre en Nueva York. was when free abortion began on New York. Y recuerden que la Biblia habla del jubileo, son 50 años. And remember that the Bible speaks about the Jubilee, which is actually 50 years. O sea que el año pasado fueron los 50 años del aborto, el año de jubileo del aborto. Last year was 50 years since abortion status, so the year of Jubilee for abortion, last year. Y esto se aprobó en abril 9 y 10 And this was approved on April 9th and 10th. imagínense, y en el mismo día 9 y 10 de abril And on the same dates, 9th and 10th of April, del año pasado fue cuando estuvo el pico de muertes más alto en Nueva of York. last year was when we had the highest peak of deaths in New York, accounted for. O sea que no es coincidencia So this is not a coincidence que fechas caigan exactas en cuanto a la decisión de matar los niños that we have exact dates jumping from the day that the decision was made to kill unborn children, y el número de muertes en Nueva York. and then the amount of death hitting a high peak on New York. ¿Y por qué Nueva York? Why New York though? ¿Mm? Porque fue el que comenzó todo esto del aborto. Because New York City was the one who began with the abortion. Fue el primer estado que lo They comenzó were the first state who began. y lo irradió por todo Estados Unidos. And they made sure that it got eradicated throughout the United States. Pero aquí vamos a ver lo más impresionante. Yet here we're going to see the most impressive part. El día 11 de septiembre So on 9/11 es el ataque. is the attack, right? Y al siguiente día, And then the following day, el representante del Congreso de los Estados Unidos the representative of Congress of the United States of America, da un discurso. he gives a speech. Aquí está. And here it is. Dura 4 minutos. We're going to play about 4 minutes. No se lo voy a poner los 4 So I'm minutos. not going to play about 4 minutes. Anger, Pero dentro de todos los versículos bíblicos que hay, Yet between all of the biblical verses that there are, él escogió Isaías 9:10. he chose Isaiah 9:10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. The brick have fallen, but we will build with dressed stone. The sycamore fig trees were felled, but we will replace them with cedars. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando los atacaron por primera vez. The same thing that occurred to the nation of Israel when they were attacked the first time around. El líder del Congreso lee el mismo verso So then the leader of Congress decides to read the same verse. y a los 19 años exactos viene el COVID. And 19 years after, we get COVID. Hello. ¿Es coincidencia? Coincidence? Ajá. Escuchen esto. Just listen now. Las iglesias se llenaron en el 9/11. On 9/11, churches were filled. ¿Pero de qué? Of what? De gente atemorizada, Filled of people that were fearful, no gente arrepentida. not people who were repentant. Dios no está buscando gente atemorizada. And you know, God is not looking for fearful people. Dios está buscando un pueblo que se arrepienta. God is looking for a people who repent.
para que haya el cambio. so that change may come. Pero esta fue la piedra que pusieron ahí en el lugar de las torres. Yeah, this was a stone that they placed on the 9/11 memorial. Esto fue sacado de las canteras de Nueva York. ¿De la qué? De las canteras, o sea, una piedra de cantería. Okay, and this stone was actually taken out of the sewers. Recuerden que el verso dice, nos destruyeron ladrillos, ahora vamos a construir con Now piedra. remember that the verse says that our brick were fallen, now we will replace them with stones. Y ahí está la piedra que trajeron para ponerla ahí como monumento. And there is a stone that they brought to place it there as a monument. Pero igual está diciendo, nos vamos a levantar. Yet they are still saying, we will rise up. El orgullo de Estados Unidos, The pride of the U.S., la fuerza de su pueblo. the strength of its people. Pero es contrario porque es la fuerza de Dios quien ha levantado a Estados Yet Unidos. it is on the contrary, because it should be the strength of the God who raised the United States in the first place. Pero hay otra, vamos a decir, no sé cómo le quiere decir. Jonathan Cahn le llama Yeah, I don't know how you want to call this yet. Jonathan Cahn, Ahora se me the olvidó. rabbi that we were speaking about earlier, el presagio. he calls it presagio. Presagio. Let me see this word. Así se llama, él tiene dos libros que se llaman El Presagio 1 y El Presagio 2. Y tiene que ver con, de ahí saqué parte de esta información. Presagio is omen. So this guy, Jonathan Cahn, Omen. This is the Omen. So Jonathan Cahn actually is the author of Omen 1 and Omen 2. Ahora, imagínense, usaron el mismo verso bíblico del Antiguo Testamento. So imagine now that they use the same biblical verse from the Old Testament. Pusieron la piedra, They place the stone. pero esta es la capilla de San Pablo. Yeah, this is St. Peter's Church Chapel. Y esta capilla fue donde Washington hizo su primer evento con su congreso cuando comenzó. And this particular chapel was actually placed to be whole for the first event that Washington actually did. Para darle gracias a Dios. To give thanks unto God. Y esta capilla o este catedral, And this cathedral, su parte trasera, donde está el cementerio, the back part of it where the cemetery is, da al área de las torres. it's the financial center. Y cuando las torres se derrumbaron, And when the towers fell, este es el cementerio. this is the cemetery right here. Cuando las torres se derrumbaron, When the towers fell, un pedazo de hierro que cayó a piece of the metal that fell arrancó un árbol de higo que había ahí. broke down a sycamore fig tree that was placed on St. Peter's. Lo arrancó de It raíz. ripped it right off, a piece of metal from the. No se dañó ninguna lápida. So none of the stones were damaged. Estamos hablando de lápidas del 1700, And all these stones were actually set there in the 1700s. que ya no se ven ni los nombres. And you cannot even see the names of these gravestones anymore. Lo único que se dañó fue ese árbol de higos So the only thing damaged in the backyard of the cemetery of St. Peter's Church was the sycamore fig y una familia se dio cuenta y donó un árbol de cedro. And a family noticed that it happened, and what they did, they donated a cedar tree. La cosa es que ese árbol se secó, And the thing is that tree withered. porque le llaman el árbol de la esperanza. Why? Because they call it the tree of hope. Pero como el pueblo de Estados Unidos, nosotros como nación, no nos hemos arrepentido, But since as a nation we have not repented, no floreceremos. we shall not flourish. Nuestro florecer no está en la universidad. Reason our flourishing is not in the university. Y no le estoy diciendo que no estudie. I'm not saying not to go to school. I'm Le saying, estoy diciendo que no importa lo que hagamos. what I'm saying is that what we do doesn't matter. Si no buscamos como nación y nos acercamos a Dios, no vamos de retroceso. So if as an entire nation we do not repent, change our ways, and begin to seek
God, then we will continue to vote backwards. El presidente, perdón que le diga esto, And I'm sorry that I'm about to say this, porque tenemos diferencias políticas. because we all might have political differences. Y no quiero que lo vea desde ese punto, pero quiero que lo vea desde el punto bíblico. And I don't want you to see this on a political point or any other point. Just see it from a biblical view. El presidente Trump, President Trump, con todo y lo medio loco que es, even though he was half crazy and él everything else, detuvo el aborto. for the time that he was president, they had stopped. Él defendió la fe, And what they did was that they defended faith. defendió las iglesias, They defended the church through this. defendió los pastores. Defended pastors through this. ¿Y saben qué pasó? Él abrió una ventana And a este país. you know what happened? He opened up a door for this nation. Si Hillary hubiera sido la presidenta, If Hillary Clinton would have been the president, nosotros estuviéramos peor. I believe we would have been worse. No le hablo político, le hablo So espiritual. I'm not speaking to you in a political manner, I'm speaking to you spiritually. Entonces, esa ventana se abrió para que nosotros como nación nos arrepintiéramos. So this door has been opened so that we may repent as a nation. Trump dijo, pueden orar en las escuelas otra vez. Trump said you can pray in schools again. Él abrió la puerta al evangelio. So the door to the gospel was open. Entonces, por eso estamos aquí todavía. And this is the reason why we're still here. Todavía hay oportunidad. There is still an opportunity. Ajá. Entonces, en 1861, So y con esto ya voy a terminar, before we finish up with this, 1861, al 1865 fue la guerra civil 61, aquí en Estados up to Unidos. 1865 is when we endured the Civil War in the United States. Yo con esta prédica me estoy preparando para la ciudadanía. You know, just preaching, I'm getting ready for the citizenship. Entonces, el norte estaba perdiendo And the north of the U.S. was actually losing. la guerra. We were losing the war. Pero el 4 de abril de In 1963, the 4th of April of 1963, Abraham Lincoln se levanta y proclama el Día Nacional de la Oración. Abraham Lincoln gets up and he proclaims the National Day of Prayer. Ellos iban perdiendo la guerra They were already losing the war. porque el otro bando tenía dos generales que eran muy buenos en la guerra. Why? Because the Union actually had generals that were very, very good at warfare. Pero al día siguiente de la oración, But following the prayer, the next day, Abraham Lincoln lo llamó el Día de la Humillación Abraham Lincoln called it the Day of Humiliation. y invitó a que oraran humillándose por estarse matando entre hermanos. And he invited prayer to basically not humiliate, but humble themselves because they were killing each other. They were Y killing por each other. tener hermanos esclavizados. Acuérdense que la guerra era por la situación de los esclavos. And for slavery, remember that what began the war in the first place was the slavery issue. Al día siguiente del día de la oración, So the day following the prayer, ellos ganaron dos batallas decisivas the North won two decisive battles right away. y ahora todo cambió a favor. And at that point, everything changed on their favor. En 1775, Going back, 1775, el primer Congreso Continental convocó un día nacional de oración. the first Continental Caucus actually conveyed an entire national day for prayer. En 1866, Abraham Lincoln pidió ese día. 1866, Abraham Lincoln asked for that day. En 1952, el Congreso estableció como un evento anual mediante una resolución conjunta 1952, the Congress actually enacted as a conjunctive action, firmada por el presidente Truman. and a resolution signed by President Truman. Y en 1988, And then in 1988, la ley fue enmendada y firmada por el presidente Reagan. same law was amended and signed by President Reagan. Y él dijo que el primer jueves de mayo era el día de la oración. He said that the first Thursday of May would be the days of prayer.
Cuando Reagan entró, había una crisis muy grande. So when Donald Reagan actually entered, there was a great crisis. Él comenzó con la oración y hubo un gran cambio para este país. And he began with the prayer, and then there was great change for this nation. Creo que terminamos con este verso bíblico, So I believe that we end up with this biblical verse here, que fue el que usó Ronald Reagan which was the same one that Ronald Reagan used actually, con la Biblia de su mamá. with his own mother's Bible. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Chronicles 7:14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and will pray and will seek my face and will turn from their evil ways, then I myself shall hear from the heavens and will forgive their sins and heal their land. Amén. Quiero despedirme de los hermanos que se han conectado con nosotros Amen. And I just want to say thank you, and I want to dismiss from the brethren who are connected with us, para poder hacer algunas, los que tengan preguntas aquí. so that we can continue on with our Okay. Lord here. Dios bendiga a todos los que se conectaron con nosotros. God bless everyone who connected. Le pido al Señor que reflexionen sobre lo que acabo de compartir. And we ask of the Lord that you may be able to reflect on what we just shared. La mayoría es historia. Most of it is history. Por eso Salomón dijo, no hay nada nuevo en esta tierra. And this is why King Solomon said, there is nothing new on this earth. No hay nada nuevo. There's nothing new. Amén.